अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी आमना ने हमें नॉर्थ कराची से शेयर की है। आइए कहानी को आमना की जबानी ही सुनते हैं। हम उस वक्त सर सैयद टाउन में रहते थे। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूं और मेरे शौहर मंजूर बैंक में काम करते थे। हम दोनों मियां बीवी मिलकर काम करते थे तो हमारे घर की गाड़ी चलती थी। हमारे 3 बच्चे थे, 10 साला हिरा, 8 साला एनी और 5 साला खुर्रम। घर किराए का था, लेकिन हम यहां 11 साल से रह रहे थे। जिंदगी में सुकून और खुशी थी। ये सन 2000 की बात है। अचानक हमारे मालिक मकान ने घर बेच दिया। इस खबर से हमें धचका लगा। हमें एक माह में ही घर खाली करना था। ये एक मुश्किल मरहला था। हम यहां पर कई सालों से रह रहे थे। बच्चों के स्कूल भी करीब थे, लेकिन जाहिर सी बात है, क्या किया जा सकता था। मैं और मंजूर रोज घर देखने जाते। बड़ी तलाश के बावजूद हमें मुनासिब किराए में घर न मिला। हम ज्यादा किराया दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो भी इजाफी रकम हमारे पास होती थी, मैंने मंजूर के मना करने के बावजूद उसकी कमेटी डाल दी। उन्होंने मुझे मना भी किया था। बच्चों का साथ है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मेरा कहना भी यही था कि बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा था। मैं उनकी बात मान ही लेती, क्योंकि अब जरूरत पड़ गई थी। शिफ्टिंग में भी बहुत खर्चा आता, फिर लोग एडवांस भी इतना मांगते हैं, लाजमी हमें उधार लेना पड़ता। इस बात से मंजूर बहुत खफा हो रहे थे। हमें देखभाल कर घर लेना था कि घर भी सही हो और किराया भी मुनासिब हो। हम यहां तो बहुत कम किराए पर रह रहे थे, लेकिन कई दिन की भागदौड़ के बाद भी हमें अपनी मर्जी का घर नहीं मिला। एक और बुरी खबर मिली। मंजूर के ऑफिस में से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसमें मंजूर का नाम है कि नहीं। लेकिन वो बहुत परेशान घर आए। मैंने उनको तसल्ली दी, परेशान न हो, लेकिन मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई थी। मैंने एक कोलीग आलिया से परेशानी शेयर की। उसने मुझे कहा, नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में एक घर है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुमको दिलवा सकती हूं, किराया भी मुनासिब हो जाएगा। मैंने हामी भर ली। स्कूल से वापसी पर वो मुझे घर दिखाने ले गई। वो 200 गज का 1 यूनिट घर था। वहां जाकर पता चला कि घर साल भर से बंद पड़ा है। मालिक मकान मुल्क से बाहर चले गए थे, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में ही थे। बस वो चाह रहे थे कि ये घर आबाद हो जाए, इसलिए कम किराए में भी देने को तैयार थे। उनको अच्छे और शरीफ लोग चाहिए थे। वो आलिया के भाई के दोस्त थे और उनके कहने पर ही वो हमें ये घर देने को तैयार हो गए। कम किराया में 200 गज पर बना ये घर मेरी फैमिली के लिए काफी था। घर की हालत सही थी, बस सफाई की जरूरत थी। मैंने शाम में मंजूर को ले जाकर भी दिखा दिया। घर उनको भी समझ आ गया। हम सब फाइनल करके आए। अच्छी बात यह भी हो गई, उन्होंने हमसे एडवांस भी नहीं लिया। बस हमारा 1 साल का एग्रीमेंट हुआ। जल्दी उनको भी थी और हमें तो जल्दी थी ही। ये एक बड़ा काम था जो हो गया। मैंने स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। शिफ्टिंग से 1 दिन पहले मैं झाड़ू, वाइपर और एक बड़ा सा पाइप और सफाई का मजीद सामान लेकर अपनी मासी सुगरा के साथ उस घर आ गई। उसने मुझे पहले ही बता दिया कि इस इलाके में उसकी चचाजाद बहन काम करती है। वो उसको मेरे पास काम पर लगा देगी। ये भी अच्छा हो गया था, काम वाली की तो मुझे जरूरत थी। हमने सफाई का आगाज किया। नीचे 4 कमरे थे। मैंने सुगरा से कहा
کسی بھی واش روم سے پائپ لگا لو، پورا گھر دھو لیتے ہیں۔ وہ سامنے والے کمرے کے واش روم میں پائپ لگانے چلی گئی۔ ہم نے گھر دھونا شروع کیا ہی تھا کہ پائپ نکل گیا۔ وہ پھر جا کر لگا کر آئی اور بمشکل 5 منٹ بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ اب کی بات جھنجھلا کر میں پائپ لگانے گئی۔ میں نے پائپ لگایا، وہ ڈھیلا نہیں تھا، نہ ہی چھوٹا پائپ تھا کہ کھینچنے سے نکل جاتا۔ میں لگا کر آگے بڑھی ہی تھی کہ پانی کی آواز پر چونک کر مڑی۔ پائپ پھر نکل گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ نکل کیوں رہا ہے۔ اس وقت مجھے عجلت تھی، زیادہ غور نہیں کیا۔ میں نے صغرا سے کہا ایسا کرو، یہ پائپ کہیں اور لگا لو۔ وہ پائپ نکال کر لے گئی، میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ ہم نے اطمینان سے بہت اچھی طرح گھر کی دھلائی کی اور گھر کو چمکا ڈالا۔ واپسی کے لیے نکلنے سے پہلے میں سب رومز کے دروازے بند کرنے لگی۔ جب میں اس واش روم کا دروازہ بند کرنے گئی تو وہ پہلے سے ہی بند تھا، جبکہ وہ نہ میں نے بند کیا نہ صغرا نے۔ ہم تو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر گئے تھے۔ میں ایک پل کو ٹھہر گئی، بس پھر یہی خیال آیا کہ ہوا سے بند ہوا ہوگا، اور ہم واپس گھر آ گئے۔ دوسرے دن سامان شفٹ ہونا تھا۔ منظور صبح ہی سارا سامان گاڑی میں لوڈ کروا چکے تھے۔ میں محلے میں کچھ لوگوں سے ملنا چاہ رہی تھی۔ میں نے منظور سے کہہ دیا کہ آپ گاڑی کے ساتھ چلے جائیں، میں اور بچے سب سے مل کر ہی آئیں گے۔ اور میں اپنی پڑوسی اور محلے کی کچھ بزرگ خواتین تھی، میں بچوں کو لے کر ان سے ملنے چلی گئی۔ سبھی اداس تھے۔ سب سے مل کر میں رکشے میں بیٹھی ہی تھی کہ منظور کی کال آ گئی۔ کال پر جو انہوں نے کہا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ خفا ہو رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دھلائی اور صفائی کے بعد سارے دروازے کھلے چھوڑ آئی ہوں، صرف مین گیٹ پر تالا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سارے دروازے بند کیے تھے۔ اب یہ تو وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلنا تھا۔ جب میں اور بچے وہاں پہنچے تو سامان کافی حد تک اتر چکا تھا۔ میں حیران تھی، نہ دروازوں کے ہینڈل خراب نہ لاک، پھر یہ کیسے کھل گئے؟ میں نے منظور سے یہی کہا، ایسا تو نہیں کہ رات کو چھت سے کود کر کوئی آیا ہو؟ یہ امکان ہو سکتا تھا۔ چھت پر جانے والے دروازے کا لاک کچھ گڑبڑ بھی تھا۔ ہم نے اسی وقت کاریگر کو بلوا کر لاک صحیح کروایا اور اس پر تالا ڈال دیا۔ سارا دن سامان جمانے میں گزرا اور ہمارے پاس اتنا ساز و سامان تھا بھی نہیں، تو جلد ہی سب سیٹ ہو گیا۔ ایک بڑا روم میں نے لیا، تینوں بچوں نے ایک روم لیا۔ ایک روم ہم نے ڈرائنگ روم بنا لیا۔ جو چوتھا روم تھا وہ بالکل میرے برابر والا تھا، جس کے باتھ روم میں پائپ نہیں لگ رہا تھا، وہ میں نے گیسٹ روم بنا دیا۔ حیدرآباد سے منظور کی بہن آپا جی کا آنا جانا رہتا تھا۔ وہ بے اولاد اور بیوہ تھیں۔ منظور تو چاہتے تھے وہ ہمارے ساتھ رہ جائیں، لیکن وہ اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑتی تھیں، اور بھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ ہی جاتے تھے۔ پرانے گھر میں تو آپا کے آنے پر مجھے اور منظور کو ڈرائنگ روم میں سونا پڑتا تھا۔ ہم وہاں اپنا روم آپا کو دے دیتے تھے۔ منظور تو خوش تھے کہ اب مہمانوں کے لیے الگ کمرہ گھر میں موجود ہے۔ بچے الگ خوش تھے۔ کمرے کشادہ تھے اور ہر کمرے میں اٹیچ باتھ تھا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا عرصہ گھر بند رہنے کی وجہ سے یہ گھر ابینڈنڈ ہو گیا ہے، یا یہاں پہلے سے ہی مسئلے تھے۔ سامان سمیٹتے بہت رات ہو گئی۔ میں تو تھک کر بستر پہ گر کر سو گئی۔ پہلی رات تھی تو بچوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری نیند خراب نہ ہو اسی لیے منظور بچوں کے کمرے میں ان کے پاس چلے گئے، وہیں خرم کے ساتھ سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، گھٹن اور دباؤ کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے اپنے سینے پر
दबाव महसूस हो रहा था। गहरी नींद से जागने पर मुझे कुछ देर तो समझ ही ना आया कि मैं कहां हूं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, मंजूर भी कमरे में नहीं। अजीब से ख्यालात दिल में आने लगे। मुझे तो ऐसा लगा कि अंधेरे कमरे में कोई साया है जो इधर उधर जा रहा है। सारे दिन की भाग दौड़ याद आ गई। मैं बिस्तर से उठना चाह रही थी, लेकिन उठ ना पाई। कोई चीज थी जिसने मुझे जकड़ लिया था। पर्दे तो अभी खिड़कियों पर डले नहीं थे। खिड़की से मुझे कुछ रोशनी की झलक दिखाई दी और बुझ गई, और फिर दिखाई दी, फिर बुझ गई। एक तो ये दबाव, ऊपर से रोशनी की आंख मचोली। मुझे अब खौफ महसूस हो रहा था। मैंने मंजूर को आवाज भी देनी चाहिए, लेकिन हलक से आवाज ही ना निकली। अब जितनी कुरानी आयतें मुझे याद थीं, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे यह हुआ, मुझे जो दबाव महसूस हो रहा था वो कम हो गया। मैंने बिस्तर से उठकर लाइट खोली और बच्चों के कमरे में आई। मंजूर बच्चों के साथ बेखबर सो रहे थे। उनको हिलाकर उठाया। वो उठकर फौरन मेरे साथ बाहर आ गए। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। वो परेशानी से मेरे लिए पानी लाए, मुझे पानी पिलाया। थोड़ी देर में हालत संभली तो मैंने उनको बताया मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। बकौल उनके रात में बाहर का खाना खाया था, इसी वजह से एसिडिटी हो गई होगी। मैं तो झंझला गई। मैं अपनी बात कह रही हूं, इनको मेरी बात ही समझ नहीं आ रही थी। मैंने गुस्से से बोला, अच्छा, एसिडिटी से लाइट भी दिखनी शुरू हो गई। मेरी इस बात पर वो उठकर गए, कमरे की खिड़की में जाकर देखने लगे और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में बने गेस्ट रूम में ले गए और उसके बाथरूम का दरवाजा खोलकर दिखाया। उसकी लाइट खराब हो गई थी, वो ब्लिंक कर रही थी। उसका ही शैडो मेरे कमरे की खिड़की पर आ रहा था। अब मैं चुप कर गई। मंजूर ने लाइट ऑफ कर दी, लेकिन मुझे अभी भी यकीन था कि कुछ था। फिर वो साया क्या था जो मैंने देखा था? मैंने साए वाली बात उनको नहीं बताई, वरना अब वो मेरा मजाक उड़ाते, क्योंकि मेरी बात मंजूर समझ ही नहीं रहे थे। उन्होंने मुझे दवा दी और फिर वो बाकी रात मेरी बेचैनी में गुजरी। मैंने तो छुट्टी ली हुई थी, लेकिन बच्चों की छुट्टी नहीं थी। उनको स्कूल भेजना था और मंजूर को ऑफिस। मैं फिर सवेरे ही उठ गई। नमाज के बाद सबकी तैयारी में लग गई। मैंने हर चीज ऑर्गेनाइज रखी थी, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। बच्चों को मंजूर ने स्कूल छोड़ना था और वापसी वो रक्शे पर आते। सुगरा का मियाँ रक्षा चलाता था, एतबार वाला बंदा था, पैसे भी मुनासिब ले रहा था। हम भी मुतमईन हो गए। उन सब के जाने के बाद मैं तो थोड़ी देर सोना चाह रही थी और मैं सो भी गई। घंटा ही गुजरा होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अपने कमरे में नहीं, किसी स्टेशन पे सो रही हूं। इतना शोर था, पता नहीं क्या था। वल्लाह आलम, कभी कोई दरवाजा बंद हो रहा है, कभी बहुत से लोग बोल रहे हैं। न जाने ख्वाब था कि हकीकत। घंटे बाद ही बैल की तेज आवाज पर मैं उठ बैठी। मेरा तो सर फट रहा था। जाकर देखा तो सुगरा ने अपनी चचेदार बहन को काम के लिए भेजा था। उसका नाम नगीना था। मैं उसको अंदर ले आई, सब काम उसको समझा दिया। मेरे सर में दर्द था तो मैं उससे ज्यादा बात भी नहीं कर सकी। दवा खाकर और फिर कुछ घर के कामों में लगकर सर का दर्द भी भाग ही गया। नगीना काम करके चली गई तो खाली घर बुरा लगने लगा। बच्चों के आने में थोड़ा वक्त रह गया था। आपा का फोन आ गया। वो हमारे घर पर खड़ी थी। घर पर ताला देखकर पड़ोस से पता किया तो उनको पता चला कि हम घर छोड़ गए हैं।
आपा के सरप्राइज देने की ये आदत हमेशा से थी। मेरी साथी कुलीग इसको नंद का छापा मारना कहती हैं। मुझे उनके आने पर स्कूल से ऐसे ही भागना पड़ता था। वो कभी बताकर नहीं आती थी। इतने सालों में मैंने उनकी इस आदत से समझौता कर लिया था। उनका हमेशा से यही होता था। रात मन्नू को ख्वाब में परेशान देखा। मैं तो सुबह ही घर से निकल गई। मंजूर को प्यार से मन्नू कहती थी। सारे बहन भाइयों में उनको मंजूर से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उनसे यही कहा, अभी आप पड़ोस में बैठ जाएं, मैं रक्षा भेज रही हूं। फिर सुगरा के मियाँ को फोन करके बोला कि बच्चों के साथ आपा को भी वहां से ले ले। मंजूर की आपा मोहब्बत तो बहुत करती थी, लेकिन नुक्ता चीन भी बहुत थी। उनकी आमद पर दिल ही दिल में कितना भी उलझूं, लेकिन उनसे अच्छे से मिलती थी और अच्छी तरह उनका ख्याल भी रखती थी। आज मैंने दाल चावल बनाए थे। मंजूर को फोन करके कह दिया था रात के लिए गोश्त ले आए। वो भी आपा के आने का सुनकर खुश हो गए। बच्चे और आपा साथ ही घर में दाखिल हुए। आपा शिकवा कर रही थी, तुम लोगों ने बताया ही नहीं। मैंने उनको यही कहा, आपा जो भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ। घर देखकर आपा मुझे कुछ चुप चुप सी लगी। मैंने खाना लगा दिया। बच्चे तो खाना खाकर सोने चले गए। मैं आपा और अपने लिए चाय बना लाई। आपा ने मुझसे इस घर का किराया पूछा। जो था मैंने बता दिया। मुझे लगा उनको मेरी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन बोली कुछ नहीं। हम काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने नोटिस किया बातें करते आपा कुछ बेचैन सी हैं। ऐसा लग रहा था कि इस घर में आकर उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने ज्यादा कुरेदा नहीं। बच्चे सो रहे थे। मैं भी यही सोचकर उठी कि बच्चों को एक नजर देख आऊं। मैंने जाकर देखा तो दोनों बच्चियां कमरे में सो रही थीं। खुर्रम नहीं था। ये कहां चला गया? मैंने उसको आवाज दी। मुझे बाथरूम की तरफ से उसकी रोई रोई आवाज आई, मम्मा दरवाजा खोले, मैं यहां बंद हो गया हूं। मैं तो भागकर उस तरफ गई। दरवाजा मेरे लॉक घुमाने पर आराम से खुल गया। खुर्रम की रोती हुई शक्ल देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उसको गोद में उठाया। बेटा, आप कब से वॉशरूम में बंद हो? वो तो और जोर से रोने लग गया। वो कह रहा था कि वो बाथरूम गया था, दरवाजा लॉक हो गया और खुल नहीं रहा था। दरवाजा लॉक नहीं था, मैंने खुद खोला था और खुर्रम इतना छोटा भी नहीं था कि दरवाजा ना खोल पाता। आपा भी आ गई और बच्चियां भी उठ गई। आपा ने खुर्रम को बहला ही लिया। शाम में मंजूर आए तो मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। बच्चे अपने खेल में लगे थे। मैं फ्रिज से सामान निकालने गई तो आपा की आवाज मेरी समातों में पड़ी, मंजूर ये घर छोड़ दो, मुझे ये घर सही नहीं लग रहा है। मुझे आपा की बात बुरी तो लगी। वो हमारे मसले नहीं जानती थी। हमें पता है कि कितनी मुश्किल से ये घर मिला और अभी तो मंजूर की जॉब भी मसले में थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मंजूर खुद ही जवाब दे देंगे। उस रात हम सब जल्दी सोने लेट गए। खुर्रम आज मेरे पास ही आकर लेट गया। रात के 2 बजे होंगे। हीरा और ऐनी रोती हुई हमारे कमरे में आ गई। हम दोनों ही उठ गए। हीरा का कहना था उसकी आंख खुली तो एक औरत ऐनी के सिरहाने बैठी थी। वो ऐनी का सर सहला रही थी। जैसे ही उसने हीरा को देखा वो बाथरूम में भाग गई। न जाने मेरी बच्ची कितना डरी। वो ऐनी को उठाकर रोती हुई भागकर हमारे कमरे में आ गई। बच्चों के शोर से आपा भी उठ गई। बच्चे बहुत सहमे हुए थे। मंजूर ने तो जाकर हर चीज चेक कर ली, कुछ भी नहीं था। आपा ने बच्चों को दम किया। बच्चे आपा से लिपट गए और फिर उनके साथ ही उनके कमरे में सो भी गए। हो सकता है ऐनी ने ख्वाब देखा हो।
منظور نے مجھے تسلی دی، جبکہ مطمئن تو وہ بھی نہیں تھے۔ میں خاموش رہی۔ ویسے جب سے اس گھر میں آئے ہیں کچھ نہ کچھ عجیب چل ہی رہا ہے۔ اس رات میں اور منظور جب لیٹے تو ہم دونوں ہی فکر مند تھے۔ ایک اور بری خبر منظور نے سنائی کہ ان کی جاب چلی گئی ہے۔ بس اسی فکر میں ابھی ہم سو ہی نہیں پائے تھے کہ چھت پر جیسے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم چونک گئے۔ منظور نے تو اٹھ کر لائٹ کھول دی۔ ہمیں یہی لگا کوئی چھت پر کود آیا ہے۔ یہ شکر تھا کہ چھت کے دروازے پہ تالا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، اور پھر وہ آواز بہت سارے لوگوں کے بھاگنے کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ اب تو ہم دونوں میاں بیوی پریشان ہو کر باہر آ گئے۔ آپا بھی باہر کھڑی تھی۔ مجھے اور منظور کو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ کچھ زیر و لب پڑھنا شروع کیا۔ ہم بھی چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک تو وہ آوازیں تھیں کہ بڑھتی جا رہی تھی، پھر آپا نے بآواز بلند تلاوت کرنی شروع کر دی، اور پھر جیسے وہ آوازیں آہستہ ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں۔ ہم تینوں نے سکون کا سانس لیا۔ آپا نے مجھ سے پانی لانے کو کہا۔ میں پانی لے آئی۔ انہوں نے پانی پر دم کر کے سب طرف چھڑکاؤ کیا اور ہم سے یہی کہا، تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو، بچوں کا ساتھ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ ایک تو ویسے ہی پریشانی، اوپر سے یہ معاملے۔ وہ ساری رات ہم تینوں نے بچوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ آپا نے پہلے تہجد پڑھی اور پھر فجر کی نماز ہم نے ساتھ ہی پڑھی۔ نماز کے بعد آپا نے ہم دونوں کو پاس بٹھایا اور بولنے لگی، دیکھ منو، میں نے تجھے خواب میں پریشان دیکھا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تو اس بار تم لوگوں کے لیے ایک خوشخبری لائی ہوں۔ تمہارے بہنوئی نے میرے نام پر پلاٹ لیا تھا، وہ اچھے پیسوں میں بکا ہے۔ میں یہ تمہیں دینے لائی ہوں۔ کچھ اور رقم بھی ہے۔ تم کوئی چھوٹا موٹا گھر دیکھ لو، تمہارا اپنا گھر ہو جائے گا تو میں بھی بے فکر ہو جاؤں گی۔ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ یہ بھی سچ تھا کہ منظور کے سب بہن بھائیوں کے اپنے اپنے گھر تھے، بس ہمارا ہی نہیں تھا۔ میں اور منظور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ گئے۔ منظور نے تو صاف منع کر دیا، آپا یہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ تو ناراض ہو گئی اور رونے لگی۔ یہی کہنے لگی، میں نے تمہیں اولاد سے کم نہیں سمجھا، تم گھر لے لو پھر مجھے عمرے پر لے جانا۔ ان کے اصرار پر ہم نے وہ رقم لے لی۔ وہ ایک بڑی رقم کا چیک تھا۔ گھر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ان حالات کا کیا کرتے جو فی الوقت اس گھر میں درپیش تھے۔ یہاں بھی آپا کام آئی۔ ان کے توسط سے کوئی بزرگ آئے، انہوں نے پڑھائی کی اور حصار کر دیا۔ آپا نے بتایا جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو ان کو یہاں بہت بو محسوس ہوئی تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا معاملے ٹھیک ہو گئے۔ ہم نے 3 ماہ میں ہی پرانے محلے میں گھر خرید لیا اور اس میں منتقل ہو گئے۔ پیسے تو پھر بھی بچ گئے تھے، لیکن آپا نے بقایا رقم نہیں لی۔ ہمارے بہت اصرار پر وہ حیدرآباد والا گھر کرائے پر دے کر ہمارے پاس آ گئی۔ آپا نے منظور کو کہا، باقی بچے ہوئے پیسوں سے کاروبار کرو، اللہ برکت دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ پیسے اتنے بابرکت رہے کہ 2004 میں منظور آپا کو اپنے خرچے سے حج پر لے کر گئے۔ آج آپا اس دنیا میں نہیں، لیکن وہ ہماری زندگی سنوار گئیں۔